Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I am your Pakistan Studies teacher Ms. Maila Rauf and this is your book. Your syllabus consists of total 5 chapters. Chapter number 6 History of Pakistan Part 2. Chapter number 7 Foreign Relations of Pakistan. Chapter number 8 Economic Development. Chapter number 9 Population, Society and Culture of Pakistan. And chapter number 10 Protection of Women. Today we are going to start our chapter number 6 History of Pakistan Part 2. The first topic is Zulfikar Ali Bhutto era. Era means time period when a particular person ruled an area for specific period. Zulfikar Ali Bhutto's era 20th December 1971 to 5th July 1977. Zulfikar Ali Bhutto took over the office of President of Pakistan as well as Civil Martial Law Administrator on 20th December 1971. He was the first civilian martial law administrator of the country to create a new spirit in the nation, enable them to face the challenging condition and to make people aware of his policies. He made his first speech the same day, which gave new determination and zeal to the morale of the Pakistani people. He said, "The country is facing a serious crisis. I have taken over at a time when the history of Pakistan has reached its turning point. I have to build a new and progressive Pakistan which the Quaid-e-Azam dreamed. It is my belief that it will definitely be done." ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو جو ہے دونوں پوزیشن سنبھالی، صدر پاکستان کی بھی اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے وہ ملک کے۔ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سنگل ہینڈڈلی تمام اتھارٹی ہوتی ہے ملک کو رن کرنے کے لیے، وہ کسی بھی وقت ملک میں مارشل لا اناؤنس کر سکتا ہے، ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ اسی دن جس دن انہوں نے اقتدار سنبھالا، اپنی پہلی سپیچ کی اور سپیچ کے اندر انہوں نے اپنی پالیسیز اناؤنس کی فیوچر کے لیے اور پروگریسو پاکستان کے لیے، جو کہ قائد اعظم کے خواب کے عین مطابق ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مین ایسپیکٹ آف دا اکنامک ریفارم ڈیورنگ 1971-1977۔ 1971 سے 1977 تک معاشی اصلاحات جو کی گئی ان کے اہم پہلو کیا تھے؟ نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز۔ By 1971, 60% of the country's industrial assets and 80% of the insurance business were owned by 22 families. On December 22, 1971, passports of the 22 capitalist families were confiscated. Industrial licenses of more than rupees 100 million worth issued to 19 companies were declared illegal. 1971 تک کیا تھا کہ 60% ملک کے جو صنعتی اثاثہ جات تھے وہ اور 80% جو انشورنس کا کاروبار تھا اس کے اوپر 22 سرمایہ دارانہ خاندانوں کا قبضہ تھا۔ اور 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ نے کیا کیا، کیپٹلسٹ فیملیز کو پاسپورٹ جو تھے ان کے وہ ضبط کر لیے۔ کنفسکیٹڈ مطلب ضبط کر لیے، ہتھیار لیے۔ اور کیپٹلسٹ ہوتے ہیں سرمایہ دار، وہ لوگ جو اپنا سرمایہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ٹریڈ، کامرس یا بزنس ایکٹیویٹیز میں پروفٹ کے لیے۔ انڈسٹریل لائسنسز اور اسی طرح سے جو صنعتی لائسنس تھے 19 کمپنیوں کے پاس ان کو انلیگل قرار دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زیڈ اے بھٹو کنسیڈرڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی essential for the development of people of Pakistan. His main goal was the betterment of the people. He disagreed with the policies of capitalists, the wealthy and the industrialists. To save the people from the injustice, Mr. Bhutto issued an ordinance on 2nd January 1972 under which 10 heavy industries were nationalized by the government. The industries taken over by the government are these. کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ صنعتی ترقی کو پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کی علامت سمجھتے تھے اور پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی، ان کی بیٹرمنٹ ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اور وہ سرمایہ داروں اور جو عمرا تھے اور صنعت کار تھے ان کی جو پالیسیز تھی ان سے اختلاف رکھتے تھے اور لوگوں کو ان کی ناانصافیوں سے بچانے کے لیے ایک آرڈیننس انہوں نے ایشو کیا۔ آرڈیننس ہوتا ہے جو لا گورنمنٹ بناتی ہے، وہ ایشو کیا جس کے مطابق ملک کی 10 بڑی انڈسٹریز، ہیوی انڈسٹری جو تھی ان کو نیشنلائز کیا گیا، یعنی حکومت کے کنٹرول میں لایا گیا۔ اور ان انڈسٹریز کے نام یہ ہیں: نمبر 1 آٹو موبائل انڈسٹری، نمبر 2 کیمیکل انڈسٹری، نمبر 3 کنزیومر گڈ انڈسٹری، نمبر 4 اسٹیل انڈسٹری،
Number 5, heavy equipment industry. Number 6, petrochemical industry. Number 7, cement industry. Number 8, social welfare services industry. Number 9, tractor industry. And number 10, heavy electrical equipment industry. Under the industrial reforms, directors of 20 industrial units were terminated and their managing agencies were closed. Separate managing directors were appointed for each industrial unit. In interest of the country, 11 more industrial units were nationalized on 16 January 1972. The above mentioned action of Bhutto's government gave strength to economic stability and encouraged industrial development. फिर हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 20 इंडस्ट्रियल यूनिट थे, 20 बड़ी सनतें थी, उनके जो डायरेक्टर्स थे उनको टर्मिनेट किया, उनको निकाला गया और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई, उनके नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। इसी तरह से जनवरी 1972 तक हम देखते हैं कि मज़ीद 11 इंडस्ट्रियल यूनिट जो थे उनको नेशनलाइज किया गया और ये तमाम इक़दामात मुल्क में सनतों की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और सनती तरक्की के लिए किए गए। ये है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक और इसके हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें आपने ये देखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रूल था वो 6 साल के अरसे पर मुहित है, दिसंबर 1971 से जुलाई 1977 तक। फिर हम देखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एट अ टाइम 2 पोजीशन होल्ड की, एक सदर पाकिस्तान की और दूसरी सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की। फिर उन्होंने जो अपनी फर्स्ट स्पीच की उसमें उन्होंने अपनी फ्यूचर की जो पॉलिसीज थी उनको डिक्लेयर किया और कायद-ए-आज़म के ड्रीम के मुताबिक पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ऐलान किया। जो मेन एस्पेक्ट थे उनकी इकनॉमिक रिफॉर्म के वो ये थे कि जो इंडस्ट्रियल एसेट थे और इंश्योरेंस बिजनेस था जो कि तकरीबन 22 ख़ानदान मुल्क के जो थे उसके ऊपर काबज़ थे, उनका कब्ज़ा या उनका जो होल्ड था वो कम किया गया लोगों की बेहतरी के लिए। फिर इसी तरह से 19 कंपनियां जो थी उनके सनती लाइसेंस जो थे वो गैर कानूनी करार दिए गए। इसी तरह से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके तहत 10 बड़ी इंडस्ट्री जो थी उनको नेशनलाइज किया गया, उनको हुकूमती कंट्रोल में दिया गया मुल्की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब आपने क्या करना है, इसी पेज की दोबारा रीडिंग करनी है इसी टॉपिक की और ये आपका होम टास्क है। ये क्वेश्चन है, व्हेन डिड जुल्फ़िकार अली भुट्टो कम इनटू पावर, नैम मेजर इंडस्ट्रीज नेशनलाइज ड्यूरिंग हिज एरा। आप बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब इक़्तिदार संभाला और फिर लिस्ट बनाएं, नैम लिखें उन इंडस्ट्रीज़ की जो इस एरा के दौरान नेशनलाइज की गई। ये क्वेश्चन आपने आंसर आपने इस टॉपिक में से निकालना है और इसको अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करना है। थैंक यू।